কিলো দরে সবজি উঠিয়ে এনেছে। বুনোর বাবার আবার শরীরটা খারাপ, কালকে থেকে খুব বুকে ব্যথা করছে, বুকে ব্যথাটা সব জায়গায় ছড়াচ্ছে, এদিকে ওদিকে চিলিক মারছে। এর জন্য বুনোর বাবা তাও আবার কত কত মাছ নিয়ে এসছে, দেখো না কি বলবো বলো। এদিকে জলও নেই ঠিক মতো। এই যে বনির দই, বনির মনে এখন আর প্যাকেটের দই পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো বুনোর বাবা ভাতে সিদ্ধ দেবে। দেখো কত মাছ, আমার মাছ আলাদা, বুনোর বাবার মাছ আলাদা, বুনোর মাংস আলাদা, কত কত মাছ। আমার মাছ দেখো কত, একার জন্য এত মাছ, 1 কিলো মাছ এনেছে আমার জন্য। তো যদিও এটা একদিনের খাবো না আমি, চলবে 2 দিন 2.5 দিন চলে যাবে। বুনোর মাংস রয়েছে, ওখানে ডিম সিদ্ধ রয়েছে। চুলের মতন জল পড়ছে। বোঝো বিনা নোটিশে নাকি গ্যাস বন্ধ, আর আজকেই কিলোয় কিলোয় বাজার করে নিয়ে এসছে এত এত মাছ মাংস, আর আজকে গ্যাস চলে গেছে। তাও আমি বলেছিলাম যে ছোট গ্যাসে একটু গ্যাস বাঁচিয়ে রাখিস, মনে হয় একটু একটু গ্যাস বাঁচানো আছে। বাবাও মিশো থেকে কি অর্ডার দিয়েছে বলে, আবার বক্স দিয়েছে। কত বড় আহাম্মক, কালকে এত এত সবজি আনছে, কালকে থেকে বলছি কাঁচা লঙ্কা নেই রে, কাঁচা লঙ্কা নেই, কাঁচা লঙ্কা। এখন বলে ই রাম, এত এত সবজি নিয়ে এসে কিন্তু কাঁচা লঙ্কা আজকেও আনেনি। বলো মাছ আমরা ঝাল খাই না, কিন্তু এক একটা কাঁচা লঙ্কা না দিলে ভালো লাগে। মিশো দিয়ে কি অর্ডার করছে। তো গ্যাস শেষ হয়ে গেল, ওটা কালকে আসবে। ভাগ্যি সেই ছোট গ্যাসে আমি বাঁচাতে বলেছিলাম গ্যাস, তাই চলছে কোনো রকম, নালে প্রবলেম হয়ে যেত। চলো, আমার পায়রারা মনে হয় চলে এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দেখো দেখে দেখে আরো উড়ে উড়ে আসছে। হ্যাঁ দিচ্ছি 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 বাবা দিচ্ছি, হ্যাঁ 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 সামনে আসছে, মানে দে ভালো মতন দে। দেখো 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 দেখো, আমার দূর থেকে দেখে কিরম চিনে যায়, শুধু দেখো, শুধু আমি দাঁড়িয়েছি, দেখো কাণ্ডটা। ব্যাপক দেরি হবে, 2টো পেরিয়ে গেল। আজকে আবার কাক এসে মাংস খেতে এসছে, কাক মাংস খাচ্ছে। আবার সেকেন্ড টাইম কত পায়রা, কাক মাংসকে এখানে মাংস দিলাম চলেও গেছে, আবার সেকেন্ড টাইম কত পায়রা এসে গেছে দেখো। ওরে বাপ রে বাপ, কত খাবি রে তোরা, এই তো কিলো দরে তখন দিলাম চাল। দাঁড়াও আর দেই, কি করবো। সিদ্ধ মাংস বসিয়ে দিয়েছি, রান্না সব হয়ে গেছে। এই যে বুনোর বাবা সিদ্ধ, শরীরটা ভালো না। বুনোর একটা কালকের সিদ্ধ পিস রয়েছে, কাক এসছিল, কাককেও দিয়েছি। অনেক দিন পরে কাক এলো, 2-3 দিন ধরে আসছে মাংস খেতে, মাঝখানে ভুলেই গেছিল কাক। তো বুনোর বাবার 4 পিস মাছ দিয়ে ঝোল। বুনোর বাবা তো জানো 1 পিসের বেশি খায় না, তার উপরে আবার শরীর খারাপ। তো বুনোর বাবার 2 দিনের ঝোল, আর আমারও 2 দিনের। কিন্তু আমার প্রচুর মাছ, আমার তো মনে হচ্ছে 2 দিন পার করে 3 দিন হয়ে যাবে, 1 কিলোর কাছাকাছি মাছ। মিশো দিয়ে কি টেস্টার না কি কিনে, ওই দিয়ে বসে বসে কাজ করা আরম্ভ করে দিয়েছে। বুনির খাওয়া দাওয়া, দই ভাত মাংস সব খেয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে মানে কি, ওর আর ঘুম। আর আমি খেতে খেতে একটু দেরি হচ্ছে, চান করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। 3 পিস মাছ নিয়ে নিয়েছি। আজকে তো আর কিছু হয়নি, কেন গ্যাস চলে গেছিলো। বুনোর বাবার আলাদা রান্না, আমার আলাদা রান্না, আর আমি সেদ্ধ খাইনি। বুনোর বাবা সেদ্ধ খেয়েছে, উচ্ছে ভেন্ডি আলু সিদ্ধ। আমি শুধু লেবু আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবো। বুনোর বাবার খাওয়া হয়ে গেছে, আমার রাতের ডিনার। সকালেও 3 পিস মাছ, রাতেও 3 পিস মাছ, সেই সেম মাথা লেজা গাদা, মাথা লেজা গাদা, মাথা লেজা গাদা।
দেখেছো গ্যাসওয়ালা এসছে, বকে 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 গ্যাসওয়ালার মাথা খারাপ। গ্যাস না দিলে খাবি কি? হ্যাঁ খাবিটা কি বল? সুরে সুরে দই ভাত খেয়ে মাংস খেয়ে বসে আছে। কালকে থেকে দুবেলা করে 3 পিস করে মাছ খেয়ে যাচ্ছি। এই বেলা 3 পিস, ওই বেলা 3 পিস, আবার আজকে 3 পিস, রাতে নেব 3 পিস। তারপরেও মাছ শেষ হবে না, মানে দুদিনেও মাছ শেষ হচ্ছে না, 2.5 দিনে শেষ হবে, মানে কালকে আরেক বেলা খেতে পারবো। আজকে নিরামিষ তরকারি হয়েছে, 5 তরকারি, কুমড়ো, বেগুন, আলু, পটল, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আর গন্ধরাজ লেবু। Good evening. Welcome back to my channel মৌমিতা বসাক। তো আমার লাস্ট ऑर्डर, फाइनली माई लास्ट ऑर्डर का देखे ना। मेरे मुंह में हंसी नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि फिर से कुछ पंगे पै गए हैं। मेरा लाइफ हो और पंगा ना हो तब तो मज़ा ही नहीं है। मैं और पंगा दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ 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 चलते हैं। तो क्या पंगा हुआ है तो मैं बाद में बताऊंगी। तो हटाओ, पहले मैं इसको कट कट करके आती हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए, फिर मैं दिखाती हूँ ये लास्ट ऑर्डर मेरा क्या आया है। और पानी के दाम पे, एकदम पानी के दाम पे आया है। तो पानी के दाम पे ऑनलाइन पेमेंट ओनली 100 रुपीज़, ऑनलाइन पेमेंट ओनली 100। मेरे पास पहले तो बहुत था, अभी मेरे पास 1 पीस भी नहीं है, सब मैंने वैष्णवी को दे दिया, मेरी बेटी को दे दिया। तो मेरे पास एक भी नहीं है। जीन्स का एक है, जीन्स का, वो भी सस्ता सा। जीन्स का भी 1 पीस लेके रखूँगी, कभी ना कभी काम आ जाएगा, या तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कभी कभी घर में पहन लूँगी, और क्या। ₹100 में शॉर्ट्स मिल जाता है। धर्मतल्ला, हाथी बगान, गोरिया हाट, हर जगह मिल जाता है 100 रुपये में। कॉटन का, गेंजी का जो कपड़ा होता है कॉटन वाला, या सूती का जो कपड़ा होता है असली कॉटन वाला, 100 रुपीज़ में मिल तो जाता है, लेकिन उसका कपड़ा उतना मस्त नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। ये तो थोड़ा सा ब्रांडेड है, इसमें टैग भी लगाया हुआ है, और इसका कपड़ा मैं हाथ में लेके देख सकती हूँ, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, पतला भी नहीं है। ये नहीं कि विजिबल है, दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट है, नो ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। और एकदम जेड ब्लैक है, जो काजल नहीं होता, जेड ब्लैक, एकदम जेड ब्लैक है। और इसका कपड़ा मैं हाथ में लेके देख रही हूँ, एकदम मस्त। ये पहनोगे तो मतलब जैसे सूती का कॉटन का मिलता है, वो पहन के आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते। मतलब आप बाहर जा सकते हो, ऐसे पाड़ा में जा सकते हो, गली में जा सकते हो, या तो समुंदर में नहाने जा सकते हो, या तो स्विमिंग पूल में जा सकते हो, लेकिन ये पहन के आप प्लेन में भी सफ़र कर सकते हो, आप घूमने भी जा सकते हो, आप आउटिंग, इसके ऊपर कोई अच्छा सा टॉप पहन के आप कहीं भी चले जा सकते हो। जो लोग पहनते हैं बाहर शॉर्ट्स, वो कहीं भी जा सकता है, फ्लाइट में जा सकता है, ट्रेन में जा सकता है, कहीं घूमने जा सकता है। इसका लुक भी मतलब अलग टाइप का लुक है। ये नहीं कि जो घर में पहनने वाला शॉर्ट्स होता है, जो पहन के सिर्फ घर में ही रह सकते हो, या समुंदर में उतर सकते हो, या मतलब पाड़ा में, दुकान में, पाड़ा में, गली में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसका जो लुक है और इसका जो कपड़ा है, ये पहन के आप आराम से मतलब जैसे घूमने जाना, या फिर किसी डिस्को विस्को में भी इसके ऊपर अच्छा टॉप पहन के चले जा सकते हैं एकदम। आप लुक देखो इसका, ₹100 में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा डील है। तो लेना हो तो मैं ज़रूर दे दूँगी, इसका कोड दे दूँगी मैं ऑब्वियसली। इसके लिए शॉर्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, कल दे दूँगी मैं। तो ये एक लेके रखो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप गर्म में घर में भी पहन सकते हो, जो लोग घर में पहनते हो वो घर में भी पहन सकते हो। बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। यहाँ पे रस्सी भी है, अंधेरे में शायद दिखाई ना दे रहा हो। ये डोरी भी है, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद आया,
100 रुपये में मैं इसका और भी कलर था, ब्लू था, ग्रे था। मैं 100 रुपये में इसका ब्लू या ग्रे कलर का बाद में लेके रखूँगी एक आध पीस घर में पहनना, या कहीं कभी नसीब से घूमने चले जाए तो पहनने का काम आ जाएगा। कभी कभी मन करता है ना सारे बेकार के रिश्ते को विसर्जन दे दूँ। किसी ने सही कहा है, अकेला रहना बहुत अच्छा है, मस्त। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।